خیره بد اگرم پشتی کامera را مونیم. خب سلام و درود هموطنای عزیز. من پشتی کامera را مونم که کامرای پیش شکستگی بسیار خیره بد است. انشالله امیدوارم که میتوفته باشم. من کامنتاری شما را خوندن نمیتونم، دیدن نمیتونم. انشالله فکر کنم که شما ما را میبینین و میشنوین. یک داخل شمال ببینید. شمال. خب دوستان عزیزم، سلام و درودی به پایان و همه شما. امیدوارم که خوب و صحت سلامت هم هستین همتون عزیزم. خسته نشیده در پرابلم های جهانی که امروز شده ایستاده است. شما هم خسته نشده کار کرده گشته باشی. من راستی تبدیل نمیکنم یک چند وقت دیگر هم افیر نیکی همین حکومت ممال نمیمونه که آدم قرار بشین. آخی بعد ما را میگه چی باید گب میزنین؟ خیلی پرابلم انا کدام و گب نزنین. پرابلم را خودش میکنه، بعد ما را گناهگار میکنه که چی با ما گب میزنیم. امروزه صحبت من کم ترکک در بوره همین بازم ابلاوا دیده ایستادیم. اگر ما سوز بتوم سوزم، سوز نتوم توکلش به خدا. در بوره راستی ابلاوا، اون ابلاوایی که شیده ایستاده است، ابلاوایی که دیده ایستادیم و در بوره ابلاوا معلومات هم جمع کرده ایستاده ایم. آدمایی هستند که مثال گیریم معلومات روی میکنن، اما ابلاوا کدیستگی اصلا کی ها هستند و از کجا هستند، نام فامیلیشون چی است. من راستی خیلی نشر نمیکنم خیلی چیزا را، برای که هست какой-то процент بگیم که правильный هست какой-то процент неправильный، یعنی که هست درست است بعضیش نادرست هم هست، بدنش ممکن است. برای همون چیزا را بگیم نشر کرده و بگیم که حیات یک انسان در خطر ماندن یا که یک انسان در بیهوده تهمت شدن، یعنی این چیز کاری ناخوب است. برای همه من این چیزا را نشر نمیکنم و میمونم با یک روزی بگیم که در کاری را. البته که با یک روزی در کاری بگیم که اون چیزا ایستادگی هست. چخیل در کاری روز این حاضر همین کار کردستگی انسان ها اکثرهاشون ویم که دخالت به ساحه حربی ندارن. участковой هست، بعضیش просто уголовный розыск کار میکنه، وظیفه او اصلا دیگر چیز است. بعضیش просто نیشتاتник کار میکنن بگیم. بعضیش просто гражданский عادی ترین гражданский است. یا خیشش یا تبارش اما کیش تقویش اکش کار میکنه در همون ساحه بگیم که امنیت. و در اینجا سری هر یک سالدات میوردگی
гӯем ки пул дода мешавад, маблағ ваъда додагӣ аст ҳукумат ки сари ҳар як сарбоз мо пул метем, яъне ки ҳамхе маблағ ҷидо кардагӣ аст ва ино сари як сарбози тоҷикистонӣ пул мегиранд барои қапида бурданшон, гӯем ки пул мегиранд. ва пулошам муайян аст, аниқ аст пулошонам мегем. Иношам дар ниёша дорем ки чанд сӯми кор мекунанд. ва инсоне ки хеш табор дора оддитарин меравад, дар ягон ҷо кор мекунад, дар ягон соҳаи ҳарбӣ ягон ҷо кор мекунад, мега пула бегона накунем, биза бара мега и бача ози мега Тоҷикистон да ҳеч кор надора, мера ҳами мевардори бор мекунӣ мегирӣ меёриш, да военкомат меспори пула мегирӣ, мега ягон проблема надора, яъне ки хеле гӯем кор карда истод. пайғоми ма ба ҳама одамо чӣ ҳаст? яъне ки бибинед дар ҳар як давлат ё ки дар ҳар як замони инсоне ки ба ҷиноят даст задагӣ аст, агар ки дар ҳамун вақти ҳукуматам будани ҳамин ҳукуматшонам агар ӯ инсон беҷазо монда бошад, аммо баъд аз тағйири ҳукумат гӯем ки одам ҳатман чӣ кор мекунад, ҷазо мегирад. ва худи ҳамон инсонҳое ки имрӯз хонаи мардум даромадестен, шав дами саҳар ҷое ки мумкин нест шумо карда истоде, ин маънои ӯро надорад ки шумо беҷазо мемонед фардо. майра интизор будам ки ягон лидер, ягон ҳизба ҳаракате ки аъзош ва тарафдораш зиёд аст, ҳамира открито объявлят мекунад ки эй инсон, шумо фардо, яъне инсонҳое ки дар ин соҳа дахолат надоштед, ҳамаи шуморо мо меомӯзем, аслан худаш аблава, яъне фарзанди як каса дуздидан ҷиноят аст, ва тем боле шумое ки алоқаманд нестед, шояд ки сроки калон бигиред шумо барои кортон, барои одамрабоӣ, барои ҳамла кардан хонаи мардум ғайриқонунӣ, фарзанди як инсон аз кӯча ғайриқонунӣ бурдан, шумо фардо дар ҳукумати нав ҳар яктаитон ки инами корда даст задагӣ ҳастед, ҷавоб метен, зиндон мешен, шумо ҷарима мешед, шумо зараре ки ба ӯ хонавода овардагӣ ҳастед, ӯ зарарра пардохт мекунед. ӯе ки пул гирифта истоден, ҳозир мо факт дорем ки шумо чӣ хел пул гирифта истоден барои солдатшикоритон, яъне як сарбоза гирифта ана дуздида бурда дар военкомат дода пул кор кардистед, яъне ки ин чизо фардо заҳри танаи шумо мешавад. дар ҳукумати нав баъд аз тағйирот ёфтан то имрӯз агар ки 77 сол баъд аз ҷанги Германия гузашт, то имрӯз агар ягонташ зинда боша аз амуно то ҳозира бихапан ҷашон метан, яъне ки преступление кардагиян ҷавоб метан. ҷинояти шумоям аз он ҷумла беҷавоб намемонад, не ки мутаассифона бигӯем ки аз инсонҳое ки раҳбарони ҳизбу ҳаракат ва гӯем ки инсонҳои тарафдори зиёд доранд, ин заявлениеро официально публиковат кардагӣ нест ва ӯ одамое ки кора қатъи ҳозир сар кор доранд, ӯ одамое ки ҳамин одамрабоӣ қатъи сар кор доранд ва уверени кардестани кора фикр накарда истоданд ки мо фардо дар пеши ҳукумати нав тағйир баъд аз тағйир ёфтани ин системаи ҷиноӣ ва
мо кардестагӣ коромон барои пул кардестем ё ки барои баъзеомона фармон додагӣ ҳастанд ки мо ин кора бикунем. намедонам. ҳар кадомимон ҳар ситуатсия ва ҳар хел статьяра заслужид кардестем дар пеши ин халқ. гуфтани хаёл дар сарошон нест. аммо имрӯз ҳамун заявлениро ман мекунам ки гарчанд агар тарафдор зиёдам надошта бошам, мутаассифона баъзе проблемҳое ҳаст ки барои мардум, мағзи сари мардуми мо ҳолиам тоза свежи шидагӣ нест. каме бигем ки ҳаст ҳолиам ғаждӣ дар сари мардуми мо, қавму қабила парастӣ. аммо ман барои ватанам мекунам ҳар коре ки мекунам. ва ман заявление метавам открыто ки фардо худое накуна, агар ман аввалан худо охир худо раҳбарият ҳукумат яъне дар дасти ма бизана, охирон модел ҷазо қатъи ҷазо мегирен инсоное ки хонаи мардум ҳамла карда даромадагӣ ҳастем. последний версия қатъи медонӣ намира. охирон андроид қатъи последний версияш қатъи ку ҷазо мегирем. ҳар чизе ки унамо қонун мебина унамо қонун қатъи. кадоме ки пул қатъи барои хотири пули кора кардагӣ ҳастем. кадоме та амакит гӯтагӣ ай давай наиҷа пул додестай военкоматда ман иҷа кор кардестам биза бира мошинда гражданский бира ҳами кора ка. кадоме ки либоси гражданӣ қатъи кардестен. ҳаматон видеотонам ҳаст, данниётонам ҳаст ва ҳамаи чизотон то қадри имкон ҳаст. агар ки дар мамни дастатич набоша, дар худи дохили мардум шуморо мешноса, ҳар яктатона мешноса ки шумо ба инами корҳои ғайриқонунӣ бигем даст зада истоден. одамрабоӣ ҳама инами ҷиноят аст. ҳар коре ки шумо карда истоден действатон ин ҷиноят аст. ин оянда фардо шава, бас фардо шава, 10 сол баъд шава. агар ки синни соли шумо 70 сола бошед ки инқилоб шава, 70 сола бошед, аммо шумо ҷавоб метиҳед барои имрӯза кардагӣ ҷиноятотон. ягон таи шумо аз ҳамин коротон бахшида намешед. барои чӣ? барое ки ҳукумат як давлати солим қонун бояд дошта бошад ва бо мутобиқи қонун инсоне ки аз ҳарбӣ саркашӣ мекунад, инсоне ки намерава, намехоҳад рафта, бояд бигем ки инсон ҷазо дода шавад. на ин ки ту дигарид даромад дар хонаи ӯ, аз ҷогаи хови ӯ ӯро печонда бор карда ё ки дар институту дигар ҷоҳода автобусора бурда ҷавонора бор карда бигем баъди чиз хонданаш мо бигирем барен баъди экзаменаш хизмат. онқадар ватана дӯст медорем, хизмат кардан бигирен, хитон хизмат кунен. онқадаре ки шумо медонед ки ватан да ҳарбӣ дар кор аст, ватан не эмомалӣ дар кор аст, шумо биред ба эмомалӣ хизмат кунед. яъне ин ҷавоно намехоҳанд дар эмомалӣ хизмат кунанд. халос сохтори эмомалида намехоҳанд хизмат кунанд. сохтори нав биёя очират меистанд. гарантиш қатъи очират меистанд. ма биём, ма президентчам, очират меистанд мардум барои хизмат рафтан. мисли Ӯзбекистон баред. майда гарантӣ метавонам. шароит хуб боша, сарбоз аюҷа солим, як инсони тамрин кардагӣ, як инсони бигем соҳиби як касбу ҳунар аюҷа бибироя, ҳама меравад. ҳама меравад. ҳеҷ гаӯҷа наскишӯӣ намеравад, очақораткунӣ намеравад, хоҳарақораткунӣ, апақораткунӣ, дашнонкунӣ уҷа намеравад.
дар ҷои адолат нест, мардум намеравад. барои мардум рафтанаш бояд уҷа адолат боша аввал. барои як ҷавон, як падар 18 сол фарзандша калон мекунад, ура як падару модар ура наметад дар дасти шумо ки ӯ фарзандам намехоҳ ҷа бирава ҳақорату дашному намедонам таҳқири шиканҷаву гишнаву гречкаву 2 сол дар уҷа макарону диздиву намедонам ҳолаш ба ӣ бигзарад. шумо мехоҳем ки сарбоз бирава хизмат кунад, пас адолата ҷорӣ кунед. пас унавсоф трактористу деҳқону далбаёб тона ай данғаро вардаги соф нав деҳқоно тона генерал кардед, биканем пагоношона ҳарби аслӣ биёрен монен дар ҷо. барои чи армияи Россия рид имрӯз? барое ки главнокомандовуй чи мегаку Шойгу як рӯзам хизмат кардагӣ нест. по образованию строителя. медонед? барои ки ӯ намедонад чи аст ҳарбӣ. барое ки генерал званиш фалшивӣ аст, падаркаш кардагия. барои ҳамун имрӯз рид дар байни марака армияи Россият великий держават. барои ҳамун инсонҳое ки дар ҷиноят даст дорен, хусусан инсонҳое ки ягон алоқа ба ҳарбӣ надорен, инами кора кардаистен ку шумо пас статьяи одамрабоӣ ва ҳамла ба хонаи мардум, ноқонунӣ дромадантон, за покушение убийства, нами статьёе ки карда истоде, ба нами статьё ҳамаш қатику суд мешавад. шуморо намедонам суд 10 сол мета, 15 солтон мета, 20 солтон мета ку шумо да ҳичка шуморо пасанд намекунад. ҳичка ӯ маъноиро надорад ман намедонистам, мара маҷбур кардан. мо медонем ки аксар ҳамаи шумо культур намедонед, ин чиза ҷиноят бидагишам медонед ҳаматон. ман сари қидрат биём ятатонаку дар берун намемонам, ятатона барои нами коротон. хусусан инсонҳое ки дар ҳарбӣ алоқа надорен, двойной срок мегирен. двойной. агар шуморо суд агар 10 сол доданӣ бошад ку 20 солтон метад, 15 сол доданӣ бошад ку 30 солтон метад. барое ки шумо дар ин соҳа аслан алоқа надорен. ин статьяи шумо вообще бо ҷазирбода, ҳаёти шумо вообще сухтагия. шумо ба хубӣ нафаҳмидестед. шумо ба хубӣ нафаҳмидестед. мо мегем мо тоҷикистонием, ҳамамон тоҷикистонием. нашава байни мо хинакӣ, нашава байни мо ҷудоӣ, нашава байни мо гуфти ҳамун гапо ки даст ба гиребон. не ки шумо ҳайвоно ира намефаҳмед. намефаҳмен ира. 100 бор наворотона бировардестан, накунен аблава, надизден фарзанди мардума, надроен дар хонаи мардум, надроен, нарен. ман одамоеро дорам дар дастам, бовар кунен, далелчаку худаш хизмат кардагӣ нест, худаш хизмат кардагӣ нест. аблава кардеста имрӯз, медонед? худаш хизмат кардагӣ нест. барои чи? барое ки тағоиш, акаш ё амакиш кор мекард дар уҷа. мисли ҳамин Рустам Эмомалӣ хизмат накардагӣ генерал. худаш хизмат кардагӣ нест, як рӯзам хизмат кардагӣ нест. военный билета просто падаркаш кардагиян ки што ҳамира хизмат набарам. бо дар соҳаи ҳарбӣ кор кардестай баъзеёш. хизмат накарда кор кардестай дар соҳаи ҳарбӣ. як рӯз хизмат кардагӣ нест худаш ва корам намекунад дар ҳарбӣ. имрӯз аблава карда гаштестай кӯчада.
фарзанди мардума диздидеста медонени чи аст о 4000 тонаку нишон метем фардо шумора ба ин коротон баъду наврӯз баъд мефаҳмем ки хизмат чӣ будааст аблава чӣ будааст баъду наврӯз шумо баъд мефаҳмед қадрира наврӯз мефаҳмед خیال نکنین که اون چیزایی که شما کرده ایستادین فردا دیگر تغییر می‌یابه و هیچ که شما دیگر کار نداره این جنایت‌ها رو همه را فراموش میکنه مردم و تمام کوشش منم که آمدن در سیاست قدم ماندن من نمی است که اینمی جنایت‌ها فردا جزا شوند جنایت‌های غصب زمین فروختن‌های زمین‌های کورما جزیر کردن جای تجای خانه کردن و اینو همش دلا کرده جنایت کرده میشه اینو آدمای زیاد نیستن باشن همش جمع کنی 10,000 آدم نمیبراین همش جمعش کنی 10,000 آدم نمیبراین خیلی 10,000 میگه همه اینمی که زندان میشون همشون попольный программа ку гуфтиаму як таст ку попольный программа ку зиндон мешаванд ино барое ки инора дигар ҷои бахшиш нест ино уверена кардестанд ин кора ки фардо ҷавоб наметан дарӣ ино хиёл кардестанд ки фардо рустам меоя бас фардо сомон меоя ин ҷига тағйир намешава کاری که ما کردیم پول کار کردیم نیشتیک او میریم انا 3 солдата میقپیم 4 تا میقپیم میاریم انا گفتیم گپو 5-6 هزار سومون کار میکنیم میریم رستوران دا اودیخ میکنیم خودش خدمت کردگی نیست خودش تقاییش در اونجا کار میکنه خدمت کردگی نیست یکی امروز در کوچه فرزند مردم دزدیدسته یگون علاقه نداره به حربی سببش پول کار کردستم پول امروز فرزند توجیکستانی را یک انسان دزدیده برده در военкомат فروخته است میفهمه نمیره خدمت ببینه فرزند بچه نمیخواد بره خدمت یک کسای کوچه میدزده میبره در военкомат میفروشه пожалуйста یک تشبه قبر 500 сомон $50 سری توجیک سری توجیکستانی $50 یک روز در 4 تا قبره $200 کار میکنی میگردی در روسیه خط عذاب داده و تو امروز یک دلای جنایی شدگی نیستن یک دونه دلای جنایی در همه آدم ربایی بردن دزدیدن یک تده دلک شدگی نیست پروکراتورای جمهوری توجیکستان در لوای اومد قتل سبسیای مغر دزد حرام یک دل نمیکشویه که کی است آدم که فرزند یک آدم از کوچه دکسه قپیده بردن یا خانه یک کس رفتن در اومدن تمام پروکراتورا خاموش است تمام پروکراتورا دهنش پوشیدگی چشماش کور برای که اونا پیدرازی بلاگی ده سرباز در کرای غلام در کرای درو سرباز نه غلام یه فکر میکنم پروستا شما به جزا میمونین یگان تد به جزا نمیمونین یگان تد برای خاموش بودن هر یک پروکرورت در منطقه نمی کاراشید او گنرال پروکرور اکو حیاتش سوختگی ایورا حیاتش دود که گی ایورا او پاژیزن میشینه اون ایورا او برا پاژیزن مو دا заявление نغلطیده تو دا заявление کوری ویدیو را ندستی ویدیوی ما را میبینی کو ای پشتی ما تو دا заявление غلطیده و چایت را او برا تو ما را دل مکشویی کی نوشته ای پشتی ما تو دا که این همی امام علی را گپ زده است گفته تروریسم زدی اونان سیکه ایسینه و گودکا را دزدیده رفته استن از کوچه خانه مردم در اومده استن
یک دلک شده نمیشه و یک آدم جزا نمیبینه. پرستوید کنه شما یک آدم جزا نمیبینه. نیست هیچ که نیست که یک تشکلم بران جزا بده دیمش بفهمه که قانونی کردن در ویدیو که غلطی دی او میره نوجا باید جزا میخری و ترمه میشینی. هیچ چیز نیست وجود نداره. با زبانو شاید متر درست که یگان کس مو در عریضه زیولینی ننوشته است. او چنگ سیکه یاخی تره یابت وایمد چخیل تو در عریضه بنویسن که قانون ویران کرده استن. قانون تو باید عریضه بنویسی گنرال پروکرور. تو باید پروکرور رو یابت وایمد و شما باید عریضه بنویسین سرازا دیلا زوادید کنه که فکت هست ویدیو. شرط نیست برای شما در کاغذ یک آدم بنویسه. اگر نه پشتی من تو کی نوشته بود عریضه؟ او چای من نوشته بود که بچه من مورد گپ زده است. کی ای پشتی ما عریضه نوشته بود که تو دیلا کردی مرا؟ یگان کس نوشته بود؟ هیچ کنا نوشته بود. نیکی کردی ای پیش خود دمی دیلاره. برای چی؟ برای کی؟ تو پیدرازی نمو لساکیت مرازی کنچینی. اینه بیا ساماتانوی عزیز دیدن دنیا چه خیلی است. برای جنایتی خیچونا رو پوش کردن میگه ما در عرضه نفرماده است. گویا که ای پشتی ما در او عرضه فرماده باشه. گویا که از پشتی تمامی همی مردمی که خلقی که در جستجو قرار دارن 5000 آدم گویا که از پشتی 50,000 آدم قریب عرضه نوشتگی باشن مردم که این جنایتکار است دل بکشوین. هیچ عرضه نوشتگی نیست. خیچون ای پیش خیچون دلک شدن. بابا استاتیای تروریسم اکستریمیسم کی عرضه داد تو که من تروریستم؟ ای کی جای عرضه را گرفتی که من تروریستم؟ کی دادی عرضه را تو؟ هیچ که نداده. هیچ که نوشتگی نیست. امام علی نوشت عرضه را؟ پس بگو امام علی رحمان نوشت که عرضه که من تروریستم. چی به تو پستاتیای تروریسم ماده میتونی دلا بکشوی؟ نه که آدم ربایی در تای فکر چیده ایستاده است یا دلا نمیکشوی. یک دونه در همین 30 سال یا دلا کشودگی نیست برای ابلوا. همتون جواب میتین. با خدا قسم کو خیلی میده چویدنه. همتون کنکریت نه جواب میتین. و آدمایی که کرده ایستادن امروز نمیکورن اشتاتنیکو بدونه که حیاتون سوختگی شما را. خواهی نخواهی کو این حکومت چپا میشوه امروز یا پگاه. خواهی نخواهی یگان چی پایدار نمیمونه. بعد از که در دمی گفتی هم گپا جزا قرار گرفتی کو نولش نک رنگ عروس وری. بعد اوچت اومده گریه نکنه در اونجا التماس بچه دارم یا بچه دارم در زندگیم یا بچه داشتم. کنترل کنین بچه‌تون. حاضر من گفته ایستادم کنترل کنین. او روز دیگه زوره ناله گریه یگان چی نمیگذره. برای چی؟ برای که قانون ویران کردی جزا میگیری. که ما تو امروز اولی یگان قانون ویران کردگی نیست. یگان دونه قانونی جمهوری تاجیکستان وطن مونه ما یک قانون شه ویران کردگی نیست. یک دونه شه. من همه قانونی وطن ما عدالتونه رعایت کردگی هستم. ناموسی وطن ما، ننگی وطن ما، پرچمی وطن ما و هر یک قانونی که وطنم داره ما را رعایت کردگی هستم. او قانونی که آبشی دخالت میکنه به مردمی عزیز. او خونایی که ما رحمان خیچه پریدومت کرده برامدگی است امروز که ما را حقارت نکنین، ما پیشوای ملتم، ما را اموشیستو ما نرسین، ما دا اویلیگ بتین، بعد پنسیا رفتن ما دا ماشینی شخصی بتین، چندتا کارگر بتین، دوارس بتین، تلفن ما اینترنتش به پول باشه. او قانون را کو هم چند قای که غوث نوشتگی باشه کتابش کو همه وقت که کلیلش کردی هم غوث کلان میشه. او نگروش که دا امام علی خودش میزنه. بعد
من یک بار گفتگیم که همون قانون تا کمتر که ورقش کم باشه وقتی کلیله کردیم میشول مایده‌تر باشه که ندرونه یگان جا تا قانونات بعد نفس تا کمتر که برای همون دوستای عزیز این انسان ها به جزا نمیمونه. این انسان ها به جزا نمیمونه و او قانونایی که فلسفی که امام علی برای خودش ساختگی است، برای اولادش ساختگی است که بچه ما را هیچی نگن، بچه ما گنرالای دامادم رئیس یا هم این چیزای فلسفی هم ایران ما پریزنواد نمیکنه. یکی او قانونی که با تمام مردم عزیز ما دخالت داره، با تمام تاجیکستانی هر یک تشه مثل مادرم احترام کردگی هستم و یگان تای او را ما پایمال کردگی نیستم تا امروز. یگان تشه هر قانونی را که امام علی ویران کردگی ما او را پریزنواد کردگی نیستم. برای آن که یک جنایتکار قانون برآورد سر مدعی پیش خودش برای فایده و آینده خودش که کیف صفا کنه ما او را قبول نکردیم. یعنی پروکراتورش خیلی برای ما را تروریست اعلان کرده است که تو تروریستی. مالادیس خندو تبزه میبینیم فردا میبینیم کی تروریست است و کی جنایتکار است، کی در پیش کی باید جواب بگه. یگان بگیم که مشکلی نداره هیچ چیز. من باوری دارم امروز نباشه پگا نباشه پگای دیگه بگیم که مردم حقیقی چه طلب میکنه. مردم تاجیکستان نه آنقدر بگیم که بے صاحب است. همش همو وقت ساعت مینوتش قطعی حقیقی چون طلب میکنه. یه دونه پارکوفکا نمیابه شو بارا ماشینه представить کنه. برای همو سوباره مانه میگوید برای همو انسانو جواب میتین فکر کنین. استاتیاتون روز تو روز وزمین نکنین. هر یک خونه درآمدگیتون جنایت است. باز بعدی هم با بریم با دیگه خونه در درآمدن بگیرید و هر یک تایو جنایت حساب شدن میگیره. یعنی که خودتون روز تو روز پالبا مکو زندان میشینین. یگان جای شوخی نداره. پالبا مکو زندان میشینین. نه که باز هم بگیم که استاتیای خودتون بازم سالتون دراز عمر زندانتون دراز کردن خواهید و مرحمت در اومدن بگیرین. لبای خونه ده، لبای جایی که همو محقولتون دل خواهجاتون ده میتونین رفته در اومده فرزندای مردم دزدیده در خانواده های مردم ظلم کرده دوام دادن بگیرین. این همون گویم که عمری زندانی تونه دراز میکنه. یعنی که در جای گوتی همون گپا 11 سال بشینین شاید 22 سال بشینین رفته دوام دادن بگیرین. من باوری دارم انشالله که دیگر برادر و دیگر انسان هم یعنی این چیزا پروست به توجه موندگی نیستن. شاید باز آگاه هم کردگی نیستن و اون چیزی که آگاه میکنی او خوبتر است. برای چی؟ برای که وقتی که تو آگاه میکنی او آدم جنایت میکنه یعنی دیده دانسته باز دوینای سراغ میگیره. جنایتش جزاش دوینای میشه. برای همو
одамое ки карда истоден ҳамин кора ҳолиам метавонем ки усложнят накунем ситуатсиятона шуморо ҳаматонаку якта оварда вақтиш мешава пробиват карда дар ки ҷо кор мекардӣ хонаи ки диромадӣ чӣ ба диромадӣ китра иҷозата дод бидрои китра роӣ кард чанд сум пул гирифтӣ аз як бурдани сарбоз дар уҷа ҳамаи ку коғазош дар пешотон монда мешава ҷои дига отказ надорем уна вақт ба сари баланд гуфти ҳамун гапоку мерен дохили зиндон отат мия очат мия ҷинояти фарзанда бояд пешаки раҳша мегирифтӣ хай нагирифтӣ дига мо кор надорем ида ира қонуне ки ҳар як шаҳрванда ҳимоя мекунад унамо қонун аст ҳар як кас да ӯ овоз додагӣ аст яъне конститутсия ӯе ки эмомалӣ тағйир додагӣ аст мо уҷашда кор надорем мо ҳам аслиш қатӣ эмомалӣ худаш медонад ки дар даст бизана капаш сӯхтагия эмомалиро медонад рустамшам ира медонад сомону сосону дигарошам медонад ки капаш сӯхтагия барои ҳамиам любой ҷиноята имрӯз кардестан то ки бестанам хел биқапан бестан ё медонанд ки гирехта рафта дар ягон ҷо пинҳонам шида наметонанд хитой имрӯз россияда нишон дод дӯстиша хитой ёда дӯстай хитой ҳамун рӯзе ки фоида дора то ҳамун соата қатъи ҷурай ҳамун рӯз фоида буча мега қонуни давлати ман иҷозат наметаҳи кора мебахшӣ россия қатъи дӯст буд марожни мехӯрдам май кора мекард кайф сафо мекард имрӯз проблема зад марҳамат якмин инсоне ки хитой бо давои территория кардеста ки аҳолии ма зиёдай территорияи россия калони бадай аввалин инсоне ки бо хитой даво кардеста с удовольствия гуфти ҳамун гапоку ними замини россияро гирифтанда тайёрай ба сари баланд аввалин инсон ира хитой мегӯяд ин хитоям ҳозе ки эмомалӣ дар уҷа аст фоида дора мега ту зури поддерживать мекунад ҳамун рӯз агар бишканако бовар кунед як рӯзам дар хитой раҳш наметавад як рӯз уна рӯз баъд мефаҳмед чӣ хеле ё ҷавоб мегӯянд паспорти хитоӣ доранд ҳамун рӯз анилиро рутиш мекунад мега ту хитоӣ нестӣ мо ира просто дода будемат барое ки дар кор будед барои ҳама ҳамватанои азиз шумо уверена бошед ки иё ягон ҷо гирехта наметавонанд ягон давлат иёро қабул намекунад ягон давлат и ҳамаш гапа ҳар як давлат имрӯз аё миллион фоида гирифтеста ку барои намо қабулш мекунанд меган обиёне ки фардо бидонанд ки бас фардо аз ино дига ятим фоида нест ку ҳеҷ ка иёро қабул намекунад ҳеҷ ка единствени қабул мекардаги ҷошон россия буд иёра единствени ҷое ки қабул мекардира россия буд одамо мегуфтанд хитоя дигар ҷо не наира на малайзия қабул мекунад на англия қабул мекунад на америка на европа на дигар давлат қабул мекардаги ҷошон единствени россия буд ки иёра метониш ки бара дар ҷо паноҳгоҳ бутава бигем ҳичи накунад не ки ҳамунамо блоакбар тамом шидем хитой иёра 5 соат қабул намекунад як рӯз қабул намекунад бовар кунед ин чизда 100% баку и дар дасти моан ҳамашон дар дасти худмон мезананд дар дасти миллат мезананд ино дигар ҷои грез надорад самолёти ира ягон давлат қабул намекунад на ӯзбекистон қабул мекунад на қирғизистон қабул мекунад на қазоқистон қабул мекунад ягон давлат иёра ку ҳамун гирехтаги самолётшона қабул намекунад 100% дар ин чиз уверин бошед ҳамаи нами ҷинояткоро ай тоҷикистон як қадам берун гирехта наметонанд ӯе ки ваъда додагиянд давлатҳое ки мо қабул мекунем шумо уверин бошед қабул намекунанд иёра агар қабулам кунанд як чанд рӯз қабул мекунад ҳамаям пулои дуздида бурдагишон ай дастшон мегиранд бо нами соқ саломат дар дасти мо меспорандшон бо дар ватан меспоранд иёра барое ки ино факт ҷиноят кардагиянд
барои чӣ моро намеспоранд? Барои ки мо ҷиноят кардагӣ нестем. Ягон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ягон ча вайрон кардагӣ нестем, поймол кардагӣ нестем. Ва хиёнат ҳам дар ягон ҷои Тоҷикистон кардагӣ нестем. Барои ҳамон бигем ки моро дигар давлатҳо намеспоранд, мегӯянд хеле ҷиноят кардагӣ нест. Ту гуфтеисти ҷиноят кардааст, не ки кардагӣ нест. Мо намеспорем. Ва ура фардо меспорад. Стоп удоба меёрад дар дасти мо метан, мега ина бигиренаш. Хитой пагаш дабо меёрад дар дастат метан. Мега бигираш. Инам хел гапи чап ҳамватанои азиз. Барои ҳамо инсоное ки аблава кардестен, инсоное ки дар ин ҷиноят даст задестен, бозам мегӯм ҳушёр бошед. Усложнят накунед, сроктона дароз накунед. Фардо ягон нолиши шумо дар ягон ҷо намегзарад. барое ки ин коре ки шумо карден ин қонунӣ нест. баъд аз ӯ дигар пушаймон нахӯред. мегӯям пушаймонӣ дигар суд надорад. саломати сарбаланд хонобод бошед ҳамватанои азиз. фикр назартона метавонед зери коммент бинависед. барои телефонама пуштиш қатъи навор карда истодам. ба ҳар ҳол ана ман хориҷ мешавам. худо нигаҳбонтон ҳамватанои азиз. метавонед ки дар коммент бинависед. ташаккур барои дастгиритон, ташаккур барои обуна шидагитон, ташаккур барои ғайратотон ки дух карден, обуна шида истоден. ва бигем ташаккур ба ҳамон одамои тарсунчикам ки метарсанд обуна намешаванд. хеле шумодам 100% саломат бошед. як рӯз не як рӯз ғайрати шумоам бедор мешавад. баъд мегӯянд ки бест ҳамин бародар барои миллат ватан ҷон кандестай. ҳамира падилит кунем, падешка кунем гуфта. саломат сарбаланду хонобод бошед.